आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हमारे सबक में चल रहा था, औलिया अल्लाह के बारे में, उनकी चंद खूबियाँ, चंद औसाफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर ये भी इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह के वली होते हैं वो ईमान के बड़े पुख्ता होते हैं। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई हस्ती, दुनिया का कोई गिरोह, दुनिया के अंदर कोई जमात उनके ईमान को कमजोर नहीं कर सकती। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान के साथ वो तक़वा भी इख्तियार करते हैं, अल्लाह से डरने वाले होते हैं। एक बंदा अपनी जिंदगी की, अपने मन पसंद की जिंदगी गुजारे, उसके दिल में रब का डर भी ना हो, रब का खौफ भी ना हो, उसके शब रोज, उसकी रातें, उसके दिन दुनियादारी में गुजरे और वो कहे कि मैं अल्लाह का वली हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं है। जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान के पुख्ता होते हैं, तकवा भी इख्तियार करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। ऐसे वलियों को दुनिया के अंदर भी खुशखबरी है और ऐसे वलियों के लिए आखिरत के अंदर भी अल्लाह ने खुशखबरी रखी है। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं हमारे जो अल्फाज हैं, हमारी बातें हैं, वो तब्दील नहीं होती। ज़ालिका हुवल फौज़ुल कबीर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है रब की तरफ से वलियों के लिए। दूसरा वसफ, खूबी ये है कि वो ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते। एक बंदा ख्वाहिशात की पैरवी करे और कहे मैं वली हूं अल्लाह का, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जो अल्लाह के वली होते हैं वो अपने अल्लाह उसके रसूल की बताई हुई बात पर अमल करते हैं। ये नहीं कहते दिल ने चाहा तो नेकी कर ली, दिल ने चाहा तो छोड़ दिया, दिल ने चाहा तो ज्यादती कर ली, दिल ने चाहा तो नेकी कर ली। दिल की ख्वाहिशात के पीछे चलकर, जो ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला होता है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, अल्लाह फरमाते हैं इन्होंने अपने ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया, अपना इलाह बना लिया। कैसे ये वली हो सकते हैं? दिल ने चाहा तो बेइज्जती कर दी किसी की, दिल ने चाहा तो किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। कैसी वलायत है? वलायत तो ये है कि जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जिनकी रातें मुसल्ले पर गुजरने वाली हों, दिन को रोजा रखने वाले, दिन को क़याम करने वाले, दिन को कुरान की तिलावत करने वाले, रात को तहज्जुद पढ़ने वाले, रब के हुजूर रोने वाले, इनको अल्लाह का वली कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर उनकी एक खूबी ये भी है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी, वो अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करने वाले होते हैं, इत्तिबा करने वाले होते हैं। हर मामले में, जिंदगी के हर मोड़ में, हर सफर में अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी। ये नहीं किसी मौके पर अल्लाह उसके रसूल की फर्मा बरदारी कर ली, फिर दूसरे मौके पर नाफरमानी कर ली, रिश्तेदारों ने चाहा तो नाफरमानी कर दी, दोस्त मिल गए तो अल्लाह की नाफरमानी कर ली। हाँ, जब दुख मिले, जब तकलीफ मिली, जब दर्द मिले, जब चोटें मिली, फिर अल्लाह याद आ गया। ये कैसी वलायत है? ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत ये है, अगर अल्लाह फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह उसके रसूल का फर्मा बरदार है, मुती है, इत्तिबा करने वाला है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, फिर अल्लाह उसके रसूल की पैरवी करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह फिर तुमसे मोहब्बत करेगा।
جو سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، بادشاہ ہے، گدا ہے، مالک ہے، غلام ہے، مرد ہے، عورت ہے، جس کو اللہ پسند کر لے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ پھر معیار یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، معیار یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس حسن نہیں ہے، معیار یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ حضرات معیار اس چیز کا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے رب کے ولی، اتنا مال تھا، لیکن جب ایمان لے کر آئے تو ٹاٹ پہن کر آئے کھڑے تھے، اور جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو کفن کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں تھا۔ جب اس دنیا سے جا رہے تھے، جب ایمان لے کر آئے، آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں مصعب بن عمیر کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں مصعب کے عمیر یہ ایمان لانے پر، یہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مصعب وہ امیر شخص ہے، اتنا اس کے پاس رب نے مال دیا تھا، جس گلی سے مصعب گزر کے جاتا تھا لوگ کہتے تھے آج اس گلی سے مصعب گزر کے گیا ہے۔ صبح اور لباس ہے، رات کو اور لباس ہے، خوشبوؤں کے حلے ہوتے تھے، آج مصعب ایمان لے کر آیا ہے۔ بات ایمان کی ہے، جب ایمان لے کر آیا تو جسم پر ٹاٹ پہن کر آیا کھڑا ہے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو کفن نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے کھانا کھا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ مصعب کا ایمان یاد آ جاتا ہے کہ مصعب جب دنیا سے جا رہے تھے تو کفن نہیں تھا، جو اس کے اوپر گھاس ڈالا گیا، جو چادر ڈالی گئی چھوٹی سی، اگر سر پہ ڈالتے تھے پاؤں ننگے رہ جاتے، پاؤں پہ ڈالتے تھے سر ننگا رہ جاتا تھا۔ بات ایمان کی ہے، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کے ولی بن جائیں تو یہ اوصاف اپنے اندر ڈال لیں، ان اوصاف کو اپنے اندر جگہ دیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو سنایا سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔